Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good afternoon, everyone. Good afternoon, Alika, Anissa, and Kartika. So today I uploaded another video again. All right, today I'm going to be discussing about two topics. Yeah. So the first one, I would like to discuss about the using of verb plus ing, then the using of verb plus to infinitive or verb one, and like and would like to. So, jadi hari ini hari ini akan ada dua pembahasan ya. Yang pertama kita akan membahas tentang penggunaan verb dan ing, verb plus to infinitive atau verb satu, dan like atau would like. That will be our first discussion for today. Okay. Terus kemudian yang kedua ya, the second one, we're going to discuss about state verb or stative verb. Okay. Well, these two actually seem to be trivial, but then we have to remind ourselves from time to time about the use of this construction so that we can minimize mistakes when speaking on writing. Ya, when speaking or writing. Oke. Baik, jadi sekarang kita mulai dengan penggunaan verb ing, verb plus to infinitive, kemudian like dan would like. Oke. So let's go to number one, ya. Number one, some verbs, for example, enjoy, take another verb with ing. Jadi ada beberapa kata kerja dalam bahasa Inggris yang jika dia diikuti oleh kata kerja yang lain itu harus ing. Ya, kata kerjanya harus diikuti oleh ing. Jadi verb 1 plus ing seperti itu. Misalnya enjoy dan finish ya di sini. I enjoy learning English. Ya, saya senang belajar bahasa Inggris. I finished talking. Saya sudah selesai berbicara. Okay. And then number two, some verbs, for example, want, take another verb with to infinitive. Kemudian ada juga beberapa kata kerja, jika dia diikuti oleh kata kerja yang lain, itu harus diikuti oleh to infinitive. To infinitive itu seperti apa? To yang diikuti oleh verb satu. Misalnya, I want to learn English. Saya ingin belajar bahasa Inggris. I decided to try the course. Saya memutuskan untuk mencoba kursus itu atau pendidikan itu. Seperti itu ya. Alright. And then let's go to point 3. Some can take either ing or to infinitive. Tapi ada juga beberapa kata kerja yang jika diikuti oleh kata kerja yang lain, dia bisa diikuti baik verb ing maupun to infinitive. Misalnya, I like helping people. Saya senang membantu orang. Or, I like to help people. Nah, jadi ini bisa dua-duanya ya. I like helping people bisa atau I like to help people. Well, here we have the list of the verb. Ya, kita di sini ada daftar kata kerjanya. Well, there are 3 categories, ada 3 kategori ya. So the first one is the verb that can be followed only by verb ing. Ini yang pertama adalah kata kerja, ya, beberapa kata kerja yang hanya bisa diikuti oleh verb ing. Misalnya avoid, enjoy, finish, mind, dan suggest. Oke, misalkan avoid ya, contoh kalimatnya, I will avoid smoking for a while. Saya akan menghindari merokok untuk sementara waktu. Seperti itu. And then enjoy, ini seperti yang tadi ya. I enjoy going to the movies. Ya, I enjoy going to the movies. Nah, going di situ kan dia verb ing ya. Saya senang menonton bioskop, seperti itu. And then finish. I finish attending the interview. I finished
attending the interview. Saya selesai menghadiri interview. Kemudian ada mind. Mind di sini artinya bisa keberatan, gitu ya. Misalnya seperti ini. I wouldn't mind waiting for my next turn to see the dentist. I wouldn't mind waiting for my next turn to see the dentist. Saya tidak akan keberatan menunggu giliran selanjutnya untuk menemui dokter gigi itu, misalnya. Jadi, wouldn't mind waiting. Itu verb ing. Kemudian suggest, ya. Misalkan ada waiter di sebuah restoran seperti itu. Well, sir, I suggest you trying this menu. I suggest you trying this steak, misalnya. Saya sarankan Anda mencoba steak ini. Nah, ini beberapa kata kerja yang apabila dia diikuti kata kerja yang lain, maka harus verb ing. Kata kerja tersebut, kata kerja yang mengikutinya harus verb ing. Oke. And now we have the second list. Kita punya list yang kedua. Only plus to infinitive. Ini ada beberapa kata kerja yang hanya bisa diikuti oleh to infinitive atau to plus verb 1. For example, ya, contohnya kita ada decide, memutuskan, hope, mengharapkan, intend, berniat, learn, belajar, need, membutuhkan, offer, menawarkan, plan, merencanakan, promise, berjanji, refuse, menolak, wait, menunggu, want, ingin atau menginginkan. Okay, let's figure out the examples for this verb followed by only to infinitive one by one. Coba kita mencari contohnya ya. Misalkan, nah ini nomor 1 ya. I decided to send you my teaching video. Or I decided to send you my recorded teaching video. Saya memutuskan untuk mengirimkan Anda video pembelajaran yang sudah direkam. And then hope. Kemudian ini berharap ya. I hope to see you again next year. I hope to see you again next year. Ya. Saya berharap untuk bisa bertemu Anda lagi tahun depan. And then 3, I intend to go on vacation by the end of the year. I intend to go on vacation in the end of the year. Juga bisa. Saya berniat untuk berlibur di akhir tahun, gitu ya. Jadi semuanya to infinitive. Learn misalnya ya. I learned to speak. I've learned to speak Mandarin since I was a kid, misalnya. Saya sudah belajar untuk berbicara bahasa Mandarin sejak saya kecil. And then need. I need to tell you the truth. Misalnya, saya perlu mengatakan yang sebenarnya. And then offer, ya. Well, I'm really happy that this company has offered me to stay for another contract. Nah, saya sangat senang sekali karena perusahaan ini menawarkan saya untuk tinggal satu kontrak lagi, gitu ya. Jadi semuanya diikuti verb to. Nah, ini misalnya next one. Well, I plan to watch some movies on Netflix this weekend. Misalnya, saya berencana untuk menonton beberapa film di Netflix akhir minggu ini. And then promise, ya, berjanji. Well, I promise to finish my thesis this semester. I promise to finish my thesis this semester. Misalnya, ya, saya berjanji untuk menyelesaikan skripsi saya semester ini. And then refuse menolak ya. Misalnya, my friend refuse to come to my wedding. Teman saya menolak untuk datang ke pernikahan saya, misalnya. Wait, want, and so on. Jadi,
semua kata kerja ini ya, yang disebutkan baru saja, jika diikuti kata kerja lain, maka kata kerja tersebut harus to plus verb one or to infinitive. Okay? Nah, and then we go to the third list. Kemudian kita ke list yang ketiga ya. Jadi ada juga beberapa kata kerja yang bisa diikuti keduanya. Both ing and to infinitive. Dia ing bisa, verb ing bisa, to infinitive atau to plus verb one juga bisa, yaitu begin, continue, hate, like, love, prefer, dan start. Okay. So, yeah, I think you can also figure out some examples of your own. Okay. And now let's go to the tip. Yeah. Tip one, very much is an adverb. So it cannot go between the verb and the object. Jadi, very much itu adalah keterangan. Nah, kita tidak bisa meletakkan keterangan di antara kata kerja dan objek. Misalnya, ya, di sini, I like playing tennis very much. Ini betul, tapi tidak bisa, I like very much playing tennis. Ya, tidak seperti bahasa Indonesia yang kalau kita meletakkan keterangan sangat, itu bisa di mana aja ya, sangat suka, gitu. Kalau bahasa Inggris nggak bisa suka sekali gitu ya. Oke, jadi tidak bisa I like very much kemudian objeknya. Jadi we have to put the object and then very much in the end of the sentence. And then we have another tip. When you learn a new verb, learn what comes after it. Ketika Anda mempelajari kata kerja baru, maka Anda harus juga mempelajari kata kerja seperti apa yang muncul setelahnya. How to check it? Bagaimana cara mengeceknya? Well, actually you can make use of any English dictionary, ya. Jadi Anda bisa memanfaatkan kamus bahasa Inggris yang ada bukan terjemahannya ya, not English Indonesian translation dictionary, but English and the English definition. Nah, mungkin Anda bisa pakai yang di Google itu ya, ada we have Colin Cobill's dictionary, and then Oxford Dictionary, and also Cambridge Dictionary. Itu biasanya kalau Anda type atau mengetik salah satu kata kerja, itu di situ sudah ada penjelasannya, ya. Kata kerjanya itu, berikut contohnya juga ya, kata kerjanya itu, kalau diikuti kata kerja lain, apakah harus verb ing, to infinitive, atau bisa keduanya. Misalnya ya, di sini ya. So, one example is already given to you in the book. There is one verb in the dictionary. It says decide, means memutuskan. Nah, kemudian pertama kan ada definisinya ya. Verb one, ya, decide ini adalah verb satu. It means it can be intransitive or transitive. Jadi verb satu decide ini bisa intransitive artinya tidak diikuti objek, or transitive atau diikuti objek ya. It means to choose something, especially after thinking carefully about several possibilities. Artinya, memilih sesuatu khususnya setelah memikirkan matang-matang mengenai beberapa kemungkinannya. Then we have the example. They have to decide by next Friday. Dia harus memutuskan Jumat depan. I don't mind which one we have. Saya tidak keberatan yang mana yang harus kita ambil. You decide, kamu yang memutuskan. Nah, terus kemudian ada contohnya di sini kan. Followed by to infinitive, diikuti oleh to plus verb 1 or verb 1. In the end, we decided to go to the theater. Pada akhirnya kita memutuskan untuk pergi ke bioskop. Nah, ini kan sudah ada contohnya. So, in the English dictionary, you will find such explanation, whether particular verbs should be followed by verb ing, to infinitive, or both. Ya, jadi di kamus itu Anda bisa melihat contohnya ya dan penjelasannya apakah verbnya itu atau kata kerjanya harus diikuti verb ing atau to infinitive. And now we go to the last point, point 4.
Would like, ya. Would like is actually the short form of, would like. If you want to make it shorter, you can say D and then like I'd like, you'd like, he'd like, ya. It's one way of saying want or might want. Would like adalah cara lain untuk mengatakan want, ingin, atau might want, atau mungkin ingin. The negative is would not. Bentuk negatifnya adalah would not. The short form is wouldn't. Bentuk lebih pendeknya adalah wouldn't. Use would like plus to infinitive for a polite invitation. Jadi kita kalau menggunakan would you like gitu ya, itu harus diikuti to infinitive untuk membuat ajakan yang sopan atau formal. Misalnya, I would like to learn Greek one day. Ini would like to learn Greek one day. Saya ingin belajar bahasa Yunani suatu hari. You wouldn't like to be in a strange town without anyone. Kamu tidak ingin berada di kota yang aneh tanpa siapapun di sana. Would you like to come to the cinema with me? Apakah kamu mau pergi ke bioskop denganku? So, it's like another note, yeah, another use for would like. Okay. And now, as usual, this kind of grammar explanation is always followed by some exercise. Ya, seperti biasa, penjelasan seperti ini selalu diikuti oleh beberapa latihan gitu ya. So I think I wouldn't mind helping you with 1 until 3 numbers to work on, and then you have to do the rest as usual as part of your assignment ya. Jadi ini misalkan bantu mungkin 1 sampai 3 nomor untuk masing-masing bagian ya. Kemudian teman-teman harus melanjutkan sisanya sebagai tugas gitu. Okay, let's try. Ini ya. Complete the sentences using the verbs in the brackets, in the ing or to infinitive form. Lengkapilah kalimat-kalimat berikut ini menggunakan kata kerja yang ada di dalam kurung, ya, dalam bentuk ing atau to infinitive. Don't forget to always consult the theory. Jangan lupa untuk selalu melihat teorinya, ya. Jadi kita figure out dulu verbnya apa. Ya, misalkan, do you promise? Terus kemudian verb yang ada di dalam kurung adalah tidy, jadi kita harus pakai tidy ya. Do you promise blah 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 your room this weekend? Apakah kamu janji merapikan kamarmu akhir minggu ini? So it's promise, right? Kita cari di sini promise. Oh, promise ada di kategori only to infinitive. Jadi promise di sini harus selalu diikuti to infinitive. Jadi tidy merapikan di sini harus dibuat dalam bentuk infinitive. Jadi to tidy. Seperti itu ya. Merapikan. Do you promise to tidy your room this weekend? This weekend, ya. Apakah kamu berjanji merapikan kamarmu di akhir minggu ini? Alright. Now let's go to number 2. I've always wanted blah 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 a dog. Aku selalu ingin blah 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 anjing. Seperti itu ya. So di sini want juga sama seperti promise, dia masuk di kategori only to infinitive. So, have di sini, we have to turn it into to infinitive, and it becomes to have. I've always wanted to have a dog. Yeah. Let's go to number 3. Would you mind blah 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 the window? Please, it's too hot here. Apakah boleh? Atau apakah kamu keberatan untuk membuka jendela karena di sini terlalu panas? So we have mind here. Nah, mind dia masuk kategori yang only verb ing. Nah, jadi di sini open, jadi opening. Would you mind opening the window? It's too hot here. Seperti itu ya. Let's go to B, and you have to do the rest. You have to do 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, okay? And then B, rewrite these sentences using the correct forms of like and would like. Tulislah ulang kalimat-kalimat berikut ini menggunakan bentuk like dan would like. Misalnya, do you want a banana? Dibuat yang sopan, jadi would you like a banana?
I enjoy playing tennis. Nah, jadi bagaimana? Would you like? Like harus bisa diikuti ing atau to infinitive. Tapi would like harus diikuti to infinitive ya. Jadi would you like to play tennis? Itu. Would you like to play tennis? And the rest, ya, you have to do the rest. Nih, silakan dilanjutkan. And then see, underline the correct option. Garis bawahi pilihan yang betul. Okay. Most teenagers like blah, 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 blah time in front of the TV. But is this a good thing? Kebanyakan remaja suka menghabiskan waktu di depan TV. Tapi apakah ini hal yang baik? So, like belongs to this category. Like masuk di kategori ini. Dia bisa diikuti ing atau to infinitive. Ya. Tapi kalau verb satu biasa saja tidak bisa. So we have to infinitive here. We can pick this. Spending, ya. Kan harus to infinitive atau ing. Verb satu biasa seperti ini nggak bisa. Jadi, most teenagers like spending time in front of the TV. Ya. Let's go to the next one. Is TV just a way? Is TV just a way of avoiding blah 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 something more useful? Apakah TV hanyalah salah satu cara untuk menghindari melakukan sesuatu yang lebih bermanfaat gitu ya. So ini kita ada apa ini verbnya? Avoiding. Nah, kita cari di sini. Avoid ini masuk kategori yang mana? Oh, only followed by verb ing. Ya, jadi hanya bisa diikuti oleh verb ing. Ya, jadi ini avoiding doing. Seperti itu ya. Avoiding doing something more useful. Jadi yang benar ya ini kita kasih tanda aja. Correct gitu. Next one. Some people think that most TV programmers are not right for teenagers. Beberapa orang berpikir bahwa programs ya, kebanyakan acara-acara TV itu tidak bagus untuk remaja. Teenagers need blah 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 better programs. Agrees TV producer Erica Johnson. Gitu. Para remaja perlu memiliki atau menonton acara-acara TV yang lebih baik seperti yang sudah disetujui oleh produser yang bernama Erica Johnson. So need ini masuk kategori yang mana? Let's check here. Which one? Yeah, it's only followed by to infinitive. Hanya boleh diikuti to infinitive. So need di sini pilihannya yang betul to have atau having? To have, tentu saja ya. So to have is correct. Alright. Now you still have number 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. You can do the rest. Okay, now let's go to D, the last one. Complete the email with the verbs from the box. The verbs should be ing or to infinitive forms. Lengkapi email di bawah ini dengan kata kerja yang ada di dalam kotak. Kata kerjanya harus dalam bentuk ing atau to infinitive. Jadi kita harus mengecek dulu verbnya ini masuk kategori yang mana di poin 3 ini ya. Let's see. I want blah 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 about Superlingo. Saya ingin menyampaikan keluhan mengenai produk Superlingo, gitu ya. Jadi want di sini masuk ke kategori yang ini only to infinitive, hanya bisa diikuti oleh to infinitive. Maka jadinya to complain, gitu ya. My wife and I decided blah 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 Superlingo because we needed blah 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 Arabic very quickly for a business trip. Istri saya dan saya memutuskan untuk titik-titik-titik Superlingo sounds like an application. Ya, yeah, like learning application, aplikasi pembelajaran ini Superlingo ya. Probably it's like a learning application to learn a particular foreign language. Jadi aplikasi pembelajaran yang digunakan untuk mempelajari bahasa asing tertentu seperti itu. My wife and I decided, istri saya dan saya memutuskan untuk bla 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 Superlingo, gitu ya. Karena kita harus
belajar bahasa Arab sangat cepat untuk perjalanan bisnis. Nah, ini aplikasi tentu saja kita membeli ya. Ya, jadi kata kerja yang tepat adalah buy. Tapi kita lihat dulu decided ini masuk ke kategori yang mana? Dia masuk ke kategori which one? Hanya diikuti oleh to infinitive. Berarti di sini buy harus jadi to buy. Tuh. Membeli superlingkup karena kita butuh belajar. Nah, perlu belajar atau butuh belajar ya. Need. Need ini diikuti oleh apa di sini? Only to infinitive ya, hanya diikuti oleh to infinitive juga sama ya dengan sebelumnya. So need to learn ya. Alright. So you still have number 4, 5, 6, 7, 8, 9, and 10. Please do the rest. Okay. Yeah. And you can also try this one, guys. In your notebook, try at least write at least 6 true sentences about yourself using the verbs on page 92. Di buku catatan Anda tulis paling tidak 6 kalimat fakta tentang diri Anda sendiri menggunakan kata kerja di halaman 92. You have the online book and you may check it. Well, but your main obligation is to complete all the numbers in exercise A, B, C, and D. Okay? Thank you guys. That's all for the first session. And I'm going to, later on, I'm going to come up with another topic, yeah, on state verbs. But now I would like you to focus on this one first and complete all the exercise. And as usual, you may send it to me when it's done, yeah, to my WhatsApp. Thank you very much. Good afternoon. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.